नादाए तकबीर नादाए तकबीर नादाए तकबीर अल्लाह गूगल बाबू 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 बातिल ने जब जाब बातिल ने जब जाब बदले घिरते बैठे आया ये तब ताब मेरी जुबां पर नादाए तकबीर अल्लाह गूगल बाबू नादाए तकबीर अल्लाह गूगल बाबू नादाए तकबीर হবে না এরকম আওয়াজ দিলে কিন্তু জলসা শুরু করে দেবো জলসা করবো সব বলেছি এরকম আওয়াজ দিলে হবে না পয়সা না দিলে মনে হচ্ছে আওয়াজ দেবে না নাকি ও পয়সা না দিলে আওয়াজ দেবে না পয়সা বাড়ানো পয়সা বাড়াচ্ছে কাকে আওয়াজ দেবে বা হাত তুলে দেখি একটা পুরস্কার আছে শুধু পয়সা না আমাদের একটা ভিজিটিং কার্ড দেব যে সবচেয়ে জোরে বলবে আমাদের একটা ভিজিটিং কার্ড দেব হবে জোরে নাদায়ে তকবীর নাদায়ে তকবীর আল্লাহ গূগল বাবু নাদায়ে তকবীর আল্লাহ গূগল বাবু নাদায়ে তকবীর আল্লাহ গূগল বাবু বাতিল ने जब जाब बदले जीते बैठे आया ये तब ताब मेरी जुबां पर बातिल ने जब जाब बदले जीते बैठे आया ये तब ताब मेरी जुबां पर नादाए तकबीर अल्लाह गूगल बाबू नादाए तकबीर अल्लाह गूगल बाबू नादाए तकबीर नादाए तकबीर नादाए तकबीर अल्लाह गूगल बाबू 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 नादाए तकबीर আচ্ছা কমিটি ভাই কই কেউ নেই তুমি কমিটি সব বলি মারবো তোমার একদম হ্যাঁ আচ্ছা কমিটি ভাই কেউ নেই আচ্ছা কই এখানে এসো ওই চেয়ারটা নিয়ে তুমি এখানে এসো তাড়াতাড়ি এসো চেয়ারটা নিয়ে এসো আচ্ছা এখানে একটা লোক আছে এই লোকটা কে গান্ধীজি একে সবাই চেনো এই এমন একটা লোক এই যদি টাকায় না থাকে তা সে টাকা আছে আবার এমন একটা লোকের টাক এর চুল ওঠে বা চুল জীবনে উঠবে না এরা যদি তকবীরের আওয়াজ দিয়ে তুলতে পারে তাহলে মাশাআল্লাহ এই টাকে যতই তেল দেন না কেন এই টাকে যতই পাউডার মাখেন না কেন চুল জীবনে উঠবে না কিন্তু আজকে চুল উঠবে কেন বলতে পারবো উঠবে তোরা যদি জোর করে আওয়াজ দিস তাহলে টাকে চুল উঠবে তাহলে টাকে চুল উঠতে গেলে জোর করে আওয়াজ দিতে হবে তো খুব চালাক যতই করি আওয়াজ আমাদের টাকে চুল উঠবে খুব চালাক আচ্ছা জোর করে লাউড দিন নাদায়ে তকবীর আল্লাহ গূগল বাবু 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 নাদায়ে তকবীর नबी ने जीना सिखाया पखोदा गो 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 इंसान बनाया जुड़ होना सुभान अल्लाह आज जुड़ होना सुभान अल्लाह पहले नबी ने जीना सिखाया पखोदा गो गो इंसान बनाया लग अकला का ईमान का ज़िबान नादाए तकबीर नादाए तकबीर अल्लाह गूगल बाबू नादाए तकबीर अल्लाह गूगल बाबू नादाए तकबीर अल्लाह गूगल बाबू नादाए तकबीर नादाए तकबीर अल्लाह गूगल बाबू नादाए तकबीर अल्लाह गूगल बाबू बातिल ने जब जाब बदले देते बैर बातिल ने जब जाब बदले देते बैर आया ये तब ताब बेटी जुबां पर नादाए तकबीर नाराए तकबीर अल्लाहु আকবার মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ গ্রামে বাচ্চাগুলো খুব ভালো যে কটা বাচ্চা আছে গলা ছেড়ে আওয়াজ দিচ্ছে দেখছো তো কি জোরে দিচ্ছে হ্যাঁ এইটা কিন্তু শেষ রাউন্ড ও ভাই কমিটি ভাই আমি কিন্তু সব থেকে জোরে বলতেছি আমার নামটা করে দে তাহলে একটা কথা বলতো তোমার তরফ থেকে আমার জন্য 250 গ্রাম ভালোবাসা আমি টাক নেব না ভালোবাসার উপরে আর কিছু হয় না আচ্ছা স্কুলে কটা করে পরীক্ষা হয়
তিনটে করে কি তিনটে করে মনে করো দুটো পরীক্ষা হয়ে গেছে, এটা ফাইনাল পরীক্ষা। ফাইনাল পরীক্ষায় যদি ভালো করে নাম্বার তুলতে পারা যায় তাহলে পাস হয় নাকি? এইটা মনে করো তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষা, যে সবচেয়ে জোরে আওয়াজ দিবে তাকে পুরস্কার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও গলা ভেঙে চানাচুর হয়ে গেছে, সকালবেলা মুড়ি দিয়ে মাকে খেয়ে ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা মনে করো তোমাদের শেষ পরীক্ষা। এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গেলে ভালো করে আওয়াজ দিয়ে সবার থেকে সেরা হতে হবে, হবে তো নাকি? নাটা আই তাকে পেটি, নাটা আই তাকে পেটি, নাটা আই তাকে পেটি, আত্মা ধুগন গাদি, নাটা আই তাকে পেটি, আত্মা ধুগন গাদি, নাটা আই তাকে পেটি, আত্মা ধুগন গাদি, নাটা আই তাকে পেটি। आसती की पादों को उस्मानो खाएगा, चार जन सहाबा सब चीजें बेहतर, जरे हो ना सुभान अल्लाह, आरे जरे हो ना सुभान अल्लाह। आसती की पादों को उस्मानो खाएगा, चार जन सहाबा सब चीजें बेहतर, तेरी तेरी चीज़ों, तेरी तेरी चीज़ों, तेरी तेरी चीज़ों, अल्लाह ने पैगंबर डाटा इतना के पीठ, अल्लाह भूगल बात डाटा इतना के पीठ, अल्लाह भूगल बात डाटा इतना के पीठ, अल्लाह भूगल बात डाटा इतना के पीठ, डाटा इतना के पीठ, अल्लाह भूगल बात डाटा इतना के पीठ, अल्लाह भूगल बात डाटा इतना के पीठ, अल्लाह भूगल बात बातिल में जब जाब, बातिल में जब जाब, बदले ये तैबर आया ये तब ताब बेटी से पापा डाटा इतना के पीठ, डाटा इतना के पीठ, अल्लाह भूगल बात डाटा इतना के पीठ, अल्लाह भूगल बात डाटा इतना के पीठ, अल्लाहु अकबर। বলো কে জোরে দিয়েছে? হ্যাঁ, আমি জানতাম ও ভাই বলে সবাই বলে দিয়েছে। আমি খুব গরিব মানুষ, সবারই যদি টাকা দেয় তো আমার মা মানে খুব মারামারি। ও ভাই কে জোরে দিয়েছে বলো ভাই, কে জোরে দিয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখো একটা শেয়ার ডাক দিয়ে তোমার সব শেয়ার লাগে পরে 20 টাকা করে দাও। না আমি কি বলেছি? আমি খুব গরিব, আমি যদি সবারই টাকা দেয় তো আমার মা মানে খুব মারামারি। আমি বলছি একজনকে দেবো, এবার তাহলে তুমি দাও সবাই, তুমি তো বড় লোক দেবা না? আমি তো ওদের অত কষ্ট করাইনি না। সর্বনাশ করেছো, হারা হারা হারা, এটা তো সর্বনাশ, গাছে কাছে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছিলি। গলা যদি আমি ভাগ না আমি দিতাম, গলা তো তুমি ভাঙিয়েছো ওদের। আচ্ছা না, তোদের গলা ভেঙেছে, আজকে জিলিপি দোকান বসেছে, এই সর্বনাশ করেছে জিলিপি আমি খাবো। এই সর্বনাশ করেছে, ওই ভাই খাওয়া হয়েছে। আমি তোদের সবাইকে খাবার খাওয়াবো, তোরা সকলেই আওয়াজ দিয়েছিস, আমি সকলকে খাবার খাওয়াবো। আমার একটা সত্য আছে, সত্যটা মানতে হবে। আমি আর একটা গজল গাইবো, আমার সাথে আওয়াজ দিতে হবে। সকলের জানাশোনা গজল। কি গজল বলতো বাপ? আম্মাটি মোটির গটি গিতে গে গে আই তো উজা খাটির বাদে সাডবি। এটা গজল জানি, এটা গজল জানি। আমার মনে মনে হচ্ছে আজকে সব আল্লাহর ফেরেশতাদের জন্য বসে আছে। ঠিক বললাম তো নাকি ভাই? ঠিক বললাম তো? আচ্ছা, সকলে গজল পারো? তোমরা যদি জোরে আওয়াজ দাও আমি নিচে গিয়ে গজল গাইবো। নিচে গিয়ে গজল, উদ্দ গজল দেবো, উদ্দ গজল দেবো। হ্যাঁ, এই গজলটা শুনছিস? তুম বিকাটি কে কি কোনো কাকা ছাড়ি চাগা अपने दिल चमका गो 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 ऊंचे पे गो ऊंचा ऊंची 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 ओ ऊंचे पे गो ऊंचा नपी का छाटेटा वो ऊंचे पे गो ऊंचा नपी का छाटेटा अजमत बागटा नपी का छाटेटा हड्डी काट में लेकेटा गो पुका आटो को गया रसोला या हबीबल्ला पुका आटो को गया रसोला या हबीबल्ला। জানিস এই গজলটা সকলে আমার
সাথে শুধু একটাই কথা বলতে হবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ বলা যাবে তো নাকি? হ্যাঁ, যদি বলিস তাহলে আমি নিচেই যাব, আর নাহলে কিন্তু নিচে যাব। আচ্ছা, পয়সা দেখি আছে, পয়সা ওই আছে, পয়সা দেখেছো? পয়সা আছে? না আছে, অনেক টাকা আছে, আর নাহলে এটিএম কার্ড আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমাকে তো কি করে আওয়া যায় 100 টাকা, কে নেবে 100 টাকা? সব কাজ করেছি না, 100 টাকা তো দেবো না বাবা। তোরা যদি বাড়ি চলে যাস তাহলে কিন্তু 100 টাকা লকডাউন হয়ে যাবে। তোরা যদি বাড়ি চলে যাস 100 টাকা কিন্তু এখানে লকডাউন হয়ে যাবে। আর যদি তোরা থাকিস তাহলে 100 টাকা সবাই কাছে খাওয়ার খাওয়া, ঠিক আছে? এই ভাই এই সম্পূর্ণ সবাই দেবে, বিশাল ভাই সম্পূর্ণ সে দেবে না, আমার দিতে হবে। কথাই আছে না, গরিব মানুষের মধ্যে তো দয়ালু सरकारी कियामत। আমি যখন বলবো সরকার কিয়ামত তখন বলতে হবে মানা ঠিক আছে, সরকার কিয়ামত, আরে দিলদার কিয়ামত, মক্কার কিয়ামত, উচ্চা বলো, উচ্চা বলো, এই সব প্রকাশ করেছি, এটা বলতে জানেন, উচ্চা বলতে বলতে হবে মানা ঠিক আছে, আরে উচ্চা বলো, মারহাবা মারহাবা মারহাবা, তুমি কাটে কে কোটো কা আচারে জাগা, তুমি কাটে কে কোটো কা আচারে জাগা, अपने दिल चमका ऊंचे में वो ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, आना से आला नबी का झंडा, हट खट बेने लगे डगो पुका डो गया रसूल अल्लाह गया हबीब अल्लाह पुका डो गया रसूल अल्लाह गया हबीब अल्लाह। तुम ज़मीन पा रखेंगे জমিন বলতো ধন্য আমি আমার বুকে পা রাখে গেল, আমার বুকে পা রাখে গেল, আখেরি জামান নারী নবী, জোরে হোক না সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে হোক না সুবহানাল্লাহ, এই মুখ বলি হোক না সুবহানাল্লাহ। তুমি জমিন থেকে পা রাখে লেগে জমিন বলতো ধন্য আমি আমার বুকে পা রাখে গেল, আমার বুকে পা রাখে গেল, আখেরি জামান নারী নবী পুকা ডো গয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ পুকা ডো গয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ পুকা ডো গয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ। सरकार कियामत, अरे जोर से बोलो सरकार कियामत, तो जोर दे सरकार कियामत, दिलदार कियामत, सरदार कियामत, मक्कार कियामत, ऊंचा बोलो प्यार से बोलो जोर से बोलो ऊंचा बोलो मरहबा मरहबा मरहबा। तुम भी काटे के घुटनों का अचार चागा, तुम भी काटे के उनका अचार चागा, अपने दिल चमका ऊंचे में वो ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, हट कट में लगे डगो पुका डो गया रसूलुल्लाह गया हबीब अल्लाह पुका डो गया रसूलुल्लाह गया हबीब अल्लाह। मेरा दिल 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 मेरा दिल दिल मेरा दिल दिल मेरा दिल 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 टा 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 क्यों मेरा चल टा टा का कैसे था मेरा दिल दिल मेरा दिल दिल मेरा दिल 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 टा 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 टा
मदीना मेरा टाटा पेड़ा का मेरा चल लगा के सीना मेरा टाटा पेड़ा का मेरा चल लगा के सीना लगा के तबा मुझे मिलेंगे मुझे ले चलो मदीना बोलो मदीना 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 नकलेंगे मैं क्या तस्वर है नका जागा ये तो सीना मैं क्या तस्वर है नका जागा ये तो सीना मेरी मेरा जो सजो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 जब हुस्न का उनका जन्म बड़ा जब हुस्न का उनका जन्म बड़ा अनबार का मतलब क्या खोगा अनबार का आलम क्या खोगा अनबार का आलम क्या खोगा अनबार का आलम क्या खोगा जब हुस्न का उनका जन्म बड़ा अनबार का आलम क्या खोगा हर कोई फीका है बिंदेगे दीदार का आलम क्या खोगा हर कोई फीका है बिंदेगे दीदार का आलम क्या होगा अब मेरा टाटा पेटा का मेरा चल लगा के सीना लगा मेरा दिल मेरा टाटा पेटा का मेरा चल लगा के सीना लगा के तबा मिलेंगे मेरा जो सजो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना मदीना नारी तकबीर आरो जोरे नारी तकबीर সাউন্ড ঠিক আছে সাউন্ড ঠিক আছে ভাই সাউন্ড ঠিক আছে একটু কথা বল সাউন্ড ঠিক আছে অসুবিধা নেই তো সাউন্ড হলে যাক আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে গজল এরা গজলটা চলবে আজ আমরা কি গাবি বলে কি গাবি বলে মুঝকো পিলা দে এটা তো গান গানতে এক্ষুনি বাড়ি চলে যাবে और